keras ya di. Sekitar jam dasan itu di do. Tapi sing sampai ke pasir yo. Sing maksudnya sing ulung di pasir sing oh. Kayaknya dhuwur pasir yo. Meledak no. Cedur keras sih. Ibu judo. Oh, mana? Ablelengan nih nggak? Ablelengan oh, buyut. Apa menjedur kadine bendungane Tamlang. Mulang dinamit weh. Tapi ternyata sing anu. Pade remen mungkin berdur ada. Oh, ngende berdur. Makanya mah ada yang di pantai ada yang mesti ninggalin pasti ningwang gitu. Hah? Hah? Membahayakan. Sing. Amun mesti sampai bulung iki. Paling berdur pasti. Meteor biasa gitu. Oh, keras itu. Oh. Oh. Bui saja. Oh. Ya, yang penting aman sing terjadi apa-apa. Berarti di dur pasir sebelum menyentuh pasir meledak. Meteor, pasanginnya ini pada angka meteor. Oh, kena berarti aja liu nih ngau sehingga besiin. Hah? Batu meteor, batu meteor langit tuh. Oh, mungkin kalau pecah ya berdua. Apa sih penasaran ya?